Kita masuk di bab pertama di Atswai. Atswai, oke? Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah was machst du? Was machst du maksudnya apa? Was machst du nach dem Schule? Nah, der Schule. Gitu. Jadi apa yang kamu lakukan setelah hmm, sekolah? Oke. Di sistem kelas kita biasanya Mhm. di pertengahan bab atau di akhir kita akan undang satu kali atau dua kali native speaker untuk level A2. Jadi nanti akan ada waktu kamu saya Mhm. tinggal bersama native speaker mungkin 1 jam. 1 jam, tapi itu setelah pertengahan. Lalu di akhir bab. Jadi supaya kamu bisa juga ngerasain gimana sih ngobrol langsung dengan native speakernya. Oke. Supaya ada sense-nya gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu saat ini. Oke. Book Mahia, Könntest du bitte vorlesen? Boleh tolong baca dulu? Oke, dari yang builder A, Genau, dari Bilder eh, A, ya, Bilder oke, Titel. oke. A, meine Eltern sind schon Rentner und leben auf dem Land. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder ist geschieden und hat eine Tochter. Sie ist total süß. Meine Schwester hat noch keine Kinder. Ich auch nicht, aber in ein paar Jahren möchte ich gern Kinder haben. Sehr schön. Okay. B. Okay, weiter. B. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt arbeite ich als Bankkauffrau. Ich habe nette Kollegen und meine Arbeit macht mir Spaß. Okay. Mhm. Aber, aber vielleicht studiere ich auch noch an der Uni. Mal sehen. Richtig. C. Okay, C. Meine Mutter kommt aus Österreich und mein Vater ist in Italien geboren. Ich habe also zwei Muttersprachen und spreche Italienisch und Deutsch fließend. Ich habe auch Englisch und Französisch gelernt, aber Französisch spreche ich nur ein bisschen. Mhm. Okay, D. Ich komme aus Basel und lebe jetzt in Zürich. Meine Freundin und ich haben ein Apartment im Stadtzentrum. Wir haben es zusammen renoviert. Es ist klein, aber schon. Uns gefällt das Leben in der Stadt, aber manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig. Stressig. Okay. Ich treffe gern meine Freundinnen und Freunde. Dann kochen wir zusammen oder gehen in Restaurant. Ich mache auch gern Sorry, Sport. potong. Restoran. Oh ja, Restaurant. Okay. Dan kochen wir zusammen oder gehen in Restaurant. Ich mache auch gern Sport. Ich spiele Basketball und ich reite. Mhm. Meine Eltern haben ein Pferd. Am Wochenende auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen. Das finde ich auch toll. Pet. Bukan bird, tapi pet. Pet, Oke. pet. Hast du Frage hier? Hmm, Vom Paragraph 1. Paragraph 1, eh, Ren- Rentner. Rentner Ve- bedeutet pensiun. Oh, pensiun Rentner. Ya, paling beberapa pokoknya masih ada yang saya belum tahu artinya. Oke. Rentner pensiun and then geschieden. Geschieden bedeutet divorce. Oh, ke divorce. Oke. Mhm. Oke, saya masih mengerti. Ya, Ada lagi?
sudah pensiun ini divorce. Yang paragraf kedua, Hmm, ke paragraf satu sudah Kak, kita mengerti. Di, Paragraf kecuali hmm, neta itu nete. net dari kata net. What is Oh net? bagus, oh bagus ya. Net itu Keren, keren, berarti net juga keren. Net keren. keren. Nete Kenapa dia kolega. pakai net? Nanti kita akan belajar itu di bab 3. Oke. Hmm? Terusnya, Malseien. Malzean. Let's see. Oke. Lihat nanti. Paragraf try. Please. Listen. Was bedeutet fließen? Was ist fließen auf Indonesisch? Weißt du, was fließen ist auf Indonesisch? Hallo? Halo Stefanie? Halo, halo? Halo Stefanie? Oke, sorry. Halo. Iya. Aja. Oh Was iya, ist fließen auf Indonesisch? listen fasih ya, listen. Betul, fasih, richtig. Listen. Oke, oke Terusnya, yang ketiga try oke. Yang D, hmm, oke, nggak ada sih. L, O, N, E. Hmm. Oh, sorry, verb, verb. Pferd Sorry. bedeutet kuda. Verb. Oh, kuda. Oke, Kak. Reiter, Menang. was ist Reiter auf Indonesisch? Oh iya, right. Pferd kuda, Reiter berkuda. Oh, verbnya kuda. Right berkuda. Mhm. Oke, sekarang saya yang bertanya Oke, sedikit. ya. Hmm, Hmm, udah, ya. Udah lagi udah cukup. Oke, Oke. ich habe eine Frage. Oh ya. Wir suchen mal über Band, ya, beim BLA. Suhan. Ja, wir suchen oder wir guck mal über Band. Kita lihat tentang band. Oh ya. Hmm, wie viele Schwester hat er? Wie Hmm, viele Schwester hat er? Er hat eine Schwester Mhm. Und und einen Bruder. richtig, einen. Ja, oke. Einen Schwester und einen Bruder. Mhm. Und bei Bild B, was arbeitet Marie jetzt? Sie arbeitet Mhm. als Bankkauffrau. Wie findet Eh, sie die Kollegen? oh, oh ya, si sie hat Ausbildung gemacht. Nee, wie findet Eh, sie? wie fin, wie Wie findet fin. itu pendapat dia. Wie findet, Oh, oh, sorry.
findet Sie Ihre Kollegin? Oh, for your colleague. Uh, sorry, she findet Ja, Sie findet. ihre Kollegen is net. Entschuldigung. Okay, sehr gut. Okay. Mhm. Sehr gut. Hmm, Welche Sprachen, welche Sprachen spricht Matteo? Welche Sprachen? Sprich Matteo. Ingat ya. Oke. Mat. Er. Er. Er is wat is praat ya. Er spricht Er spricht. Er spricht Italienisch und Deutsch. Listen. Oke. sehr gut. Lanjut. Oh, ja. Und ein bisschen Französisch. Ya, un Ja. Oke. Hmm. Wo wohnt Jonas jetzt? Oh, Jonas. Okay, Jona lebe jetzt in Zürich. Mhm. Mit wem? Mit, hm? Mit wem lebt er jetzt? Mit Ben, let's. Mit wem? Dengan siapa? Oh, mit Ben siapa? Oh, mit Fem. Oh, mit Fem. Oke. Mit R. Tunggu. Mit his apa ya Kak? Kan Zaina, Saina. Zaina, Oke, mit seiner Freundin. mit seiner Freundin. Mit Gut. seiner Freundin. Mhm. Sein. Lanjut. Was ist Hobby von Julia? Was sind Hobby von Julia? Julia, hobi ya. She travel gan ihre Freundinnen. Mhm. Eh, ja, Was noch? eh, Was machen Sie zusammen? de gehen, sie gehen ins Restaurant Mhm. und machen, machen auch gern Sport. Mhm. Ja, sie spielen Basketball. Mhm. Und was noch? Und oh ja, und Reiter. Sehr gut. Iya. Was machen Sie am Wochenende? Mohon Anda liegen auf dem Sofa liegen Mhm. und ein gutes Buch lesen. Sehr gut. Sehr schön. Oke, good. Jadi di sini ada cerita masing-masing orang, Mm-mm. masing-masing anak, aktivitasnya setelah sekolah. Mm-mm. Sekarang kita akan belajar dulu ke sini sebentar. Kita lompat sebentar ke sini. Perfect tense ya dan participle soal. Kamu sudah pernah belajar perfect tense harusnya di A1 capital soal, capital Mm-mm. sudah pernah. Pernah, pernah Kak. Hmm? Ya, Dan har- participle soal. Oke. ya participasi. Sedikit pengulangan aja di sini. Ya. Participle soal. Oke, saya mau tahu apa yang kamu ingat mengenai perfect tense. Pakai hat, Hmm? ada hat habe, Pakai haben.
Lalu Habe, oh ya, haben. Terus ada g, ada ciri khas g dan verb. Misalkan gegehen, genau. itu. Oke, sebelumnya betul ya, sudah tepat Mm-mm. sekali jawabannya. Oke, oke. Sekarang apakah di bill screen kamu ada, di layar kamu ada? Ya, Mhm. Jadi biasanya saya menggunakan Canva, nanti kalau anak-anak nunggu tuh saya kirim oh ya, oke. note catatan mereka pada saat akhir pelajaran. Oke, Oh my, bermenit. oke. Sekarang kita belajar yang namanya perfect tense. Nah, sebelumnya perfect tense ini berfungsi untuk apa, Kak? Perfect tense itu menyatakan Masa lampau? salah richtig, betul sekali. Betul sekali Ya, ya, tepat sekali oke. sekali. Jadi dia menyatakan atau mendeskripsikan suatu kejadian mengenai. Oke, Mm-mm. saya mau kita flashback sedikit subjek siapa saja, personal Eh, pronoun siapa saja, I, lalu R, C, lalu S, lalu do, oh ya, do, R dan R, C dan S, C, lalu S, lalu where, we, we're, ir, mhm, ada we're, where, ir, si plural, mhm, si, where. Nah, aku taruh di sini where ir, Z si, dan oh ya, Z, jadi Z Anda dan Z. oh ya, Kemudian ada juga yang namanya E, lalu ir, dah itu aja. dan ya, Nah, sekarang apa yang kita perlukan untuk mm. membentuk yang namanya perfect tense. Perfect tense ini kita perlu yang namanya sein und haben atau yang namanya atau sebutannya Hilfsverb dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Inggris kata kerja bantu Mm-mm. ya. Jadi kita perlu yang namanya Hilfsverb. Ada yang namanya haben. Was ist haben? Apa itu haben? Hmm, oke, Haben itu to have, untuk itu memiliki. have, Dan sein, sein adalah, ya kan? oh ya, Ich, answer. ich habe. Bang, Du, du hast, du hast. Richtig. SCS, hat. hat, Kan? Wir sie sind, haben haben. und ihr habt. Mm-mm. Good. Berikutnya ada yang namanya sein. Atau ada sama dengan to be. Ich, seinnya apa? Ich bin, Ich bin, du, du bist, bist, RCS is, ist, wir sind, sind,
With Side, this isn't, isn't side, side. good. Nah, ini adalah hafalan luar kepala kamu. Mm-mm. Oke, nah sekarang apa yang perlu kita lakukan setelah ini? Betul tadi yang kamu bilang. Perfect tense itu ciri khasnya adalah ada yang G, G, G. Ya, Mm-mm. cara yang paling gampang mencari perfect tense bagaimana Kak? Ya pakai kamus. Itu cara yang Mm. paling mudah. Tapi ada juga caranya. Prosesnya juga ada. Oke, sebelumnya kapan kita menggunakan verb? Kapan kita menggunakan sein, ya kan? Side, ya. Oke, sekarang kita belajar yang itu dulu. Kamu masih ingatkah kata kerja mana aja yang menggunakan haben? Haben, Hmm, saya yang lupa seperti ya. apa yang menggunakan haben? Lupa ini. Dan yang seperti apa yang menggunakan? Hmm, mm, 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 mm. Eh, oh, aduh, pernah, bentar saya ingat dulu ya, Kak. Oke, tidak Swim apa-apa. Saya ulang kapal. sedikit. Iya. Sein, ingat, yang namanya menggunakan sein, semua Mm-mm. hal, semua verben yang mengalami perpindahan. Oh ya, Ya, oke. jadi yang Mm-mm. menggunakan sein adalah Yang berpindah. yang berpindah. Zum Beispiel, swimmen. Sebenarnya swimmen ini trigger ya. Khusus kata Mm-mm. swimmen, pengecualian. Ada beberapa pengajar yang bilang ini tidak masuk sein. Tapi berdasarkan Leo dia masuk ke sign. Anggaplah dia masuk swine. Kemudian, Mm-mm. nah kalau nggak salah ada penjelasannya juga dari pakar Jerman. Tapi kita masukin aja. Swimmen, lalu apa lagi? Mm. Joggen, gehen, Reisen. reisen, apa lagi? Hmm, Koma, bukan. Reisen, terus fliegen, Ligen. hmm, Ligen. Wah, running apa ya? laufen. Laufen. Oke. Nah, Tanzen masuk nggak ke sini? Enggak. Ya, Tanzen tidak masuk. Tidak Karena masuk dia tidak mengalami perpindahan perpindahan. on A, nah B. Karena dia tidak mengalami perpindahan dari A ke B. Nanti kita Iya. akan belajar bagaimana cara mencari GG-nya ini. Ya, Oke. yang namanya particip zwei. Oke. Kemudian kapan kita menggunakan sein, haben Kak? Yang sein kan kita udah ketemu nih. Lalu Mm-mm. yang zainnya kapan? Yang habennya, Haben. yang habennya di luar dari yang berpindah itu sudah pasti pakai haben. Mm-mm. Di luar yang berpindah. Nah, sekarang kita cari dulu yang particip zwei. Particip zwei. Apa itu particip zwei? Kita harus tahu dulu fungsi particip zwei ini apa. Oke, Mm-mm. rumus dari perfect tense sendiri adalah subjek plus sein oder haben Haben. plus Ergänzung atau Angaben. Was ist Ergänzung? Oh, Keterangan lain. Ya, oh, bisa kata Ergänzung. sifat, bisa kata Ergänzung. Ergänzung atau Angaben. Bisa keterangan kata sifat, waktu, adjektif, tempat, lain sebagainya. Yang paling Mm-mm. terakhir adalah partisip zwei. Sip cuan. Nah, yang menjadi PR kita nanti adalah yang partisip zwei ini. Contoh dalam kalimatnya misalnya Stephanie atau misalnya Maria. Maria hat gestern den Salat gegessen. Kecil banget nggak hurufnya? Oh, kelihatan.
Maria hat gestern. Maria gestern den Salat gegessen. Mm-mm. Berdasarkan rumus, Maria subjek, hat Mm-mm. dari sini. Mm-mm. Ergenzung kalau misalnya gestern, ergenzungnya gestern dan den Salat gegessen. Gegessen berasal dari kata Essen. essen, dari kata kerja essen. Kenapa jadi gegessen? Karena dia partisipe cuai-nya Participe dari cuai. gegessen. Nanti kita cari rumusnya bagaimana. Gegessen. Oh. Misalnya lagi, misalnya, saya minggu lalu berangkat ke Bali. Berarti ich bin terbang. Terbang kan menggunakan sein. Tadi kita sudah sepakat kalau yang berpindah A ke B menggunakan sein. Sein. Ich, sein-nya adalah bin. Bin. Jadi ich bin 8. Oke, Mm-mm. okay. Maria gestern dan Sarah gestern. Ich Mm-mm. bin letzte Woche Bali pakai apa? Nah, Nah, Bali Bali. kan harusnya fliegen. Ya. Tapi sekarang eh, dia sudah berlalu menjadi Gefli. geflogen. Geflogen. Menjadi geflogen. Harus Oke, dihafal ya. betul harus dihafal. Oke. Oke, geflogen. Good. Contoh lain dulu misalnya. Kita akan fokus pencarian yang ini. Kata lainnya misalnya, kata yang lain. Saya telah belajar bahasa Jerman tahun. Belajar masuk berpindah enggak? Enggak. Oke, berarti Hab. iya. eh, Ich habe eh, letztes Jahr Deutsch lernen. Jadi gelernt. Menjadi gelernt. Oke. Oke, sepertinya kalau untuk mengingat yang ini, kamu, Stefani, nggak ada kesulitan untuk mengingat yang mana yang Zain, yang mana yang. Berarti kalau berbelanja, belanja apa? Hmm, Sain ya, belanja. Membeli, membeli. Membeli, ya. Wasis membeli, auf Deutsch, Kaufen. kaufen. Atau Ke- einkaufen. Einkaufen. Mhm. Einkaufen untuk yang tren baru. Oke, Mm-mm. lah. Lalu bagaimana Kak kalau yang dia tren baru? Ya, apa? Jadinya, misalnya Stefani masuk ke RCS. Sihat, Belanja, masuk nggak belanja. ke sini? Oh iya. Mm-mm. Eh, is. Naik. Belanja Oh, berpindah nggak? A ke B? oh iya. Enggak berpindah Tidak. tempat. Enggak, iya. Tidak Tidak, ya. tidak ya. Dia Iya, tidak ada oke. perpindahan A ke B. Berarti Stephanie hat Hmm. gestern, misalnya, das neue Auto, Oh iya, oh. das neues Auto, Buka. ein, atau harusnya kan einkaufen, Mm-mm. tapi Einkauf. karena ini sudah berlalu jadi ein gekauft. Kauf.
Oh, airnya tetap ada ya. Karena dia trendbar. Ein gekauft. Oke. Sampai sini dulu bisa? Pola ini dulu kamu bisa mengerti? Iya. Bisa ngikutin ya? Iya. Oke, kalau bisa ngikutin. Nah, sekarang tugas kita mencari ergenzum ini. Mencari partisip suai ini. Mm-mm. Oke, di sini ada beberapa pengecualian yang kamu harus tahu yang menggunakan Zain. Mumpung saya ini. Contohnya yang pengecualian apa Kak? Pasiren. Shit. Pasiren itu menggunakan Zain. Mm-mm. Makanya kalau orang tanya apa yang terjadi itu, was is passiert, was is los. Lalu apalagi Kak? Geboren. Apalagi yang menggunakan Zain? Aufstehen, bangun. Mm-mm. Atau aufwachen. Kemudian karena dia mengalami perubahan suasana. Yang mengalami perubahan suasana uh, atau perubahan apa namanya kondisi itu juga masuk ke sini. Misalnya apalagi Kak? Pasiran, geboren, geboren itu kan lahir, meninggal juga. Apa meninggal? Mm. Gestorben. Saya agak stop. Gestorben, jadi gestorben. Sterben, sorry. Kok storben? Sterben. Abstain, geboren, aufwachen, passieren, bleiben juga. Bleiben itu Tinggal. menggunakan bleiben itu menggunakan sein. Bleiben itu kan Oh, stay. iya. Ich bleibe, makanya ich bleibe, ich bin, bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hmm, Hause. Atau aku baru bangun. bin. Ich bin, misalnya, ich Hmm, bin gestern, zum Beispiel, misalnya, ich bin gestern um 9, 9 Uhr aufstehen, jadi oh. aufgestanden. Hmm, Oke, dapat? mm-mm, mm-mm. Jadi ich bin bukan ich habe, tapi ich bin gestern Dan 6 Uhr 6 Uhr aufgestanden. aufgestanden. Oke, sehr gut. Oke, untuk sementara sudah bisa, Stephanie? Ya, Oke, sudah bisa. Sekarang bagaimana cara mencari yang ini? Kita fokus mencari yang ini. particip Sesuai join. ini. Oke, kita pindah ke bawah. Particip sesuai. Oke, sebenarnya kalau kamu mau menggunakan ini, banyak Mm-mm. sekali yang harus kamu ingat. Kalau mau yang paling sederhana, kamu hafalin pelan-pelan. Ambil dari kamus, jadi ketika ketemu kata baru, hafalin langsung partisip Hmm. suainya. Itu yang paling mudah. Karena kalau mengingat ini, misalnya kamu mau mencari sesuatu, kamu hafalin PR banget, ya. Tapi aku akan tetap beritahu karena ini memang harus diberitahu, ya. Yang pertama, kata kerja golongan pertama yang paling awal kita kenal adalah regalmesi. Apa itu regalmesi? Reguler ya. Nih, Teratur. betul, teratur. Teratur. Kata kerja yang teratur, ya. Regalmesi verben itu kata kerja yang teratur. Oke, yang teratur maksudnya seperti apa, Kak? Oke, Bukmah ya. Oke,
Kalau kata kerja yang teratur atau regelmäßige Verben, gampang. Verb stem, kamu masih ingat yang mana yang namanya verb stem? Um, eh, lupa Kak. First time. Gak apa-apa. Aku lebih menghargai orang yang jujur. Oke, Ya. misalnya Zum Beispiel, misalnya kata essen atau misalnya kata kommen, ya, kata Mm-mm. kommen. Nah, sebelum kita konjugasi ini, kita harus cari dulu verb stemnya. Yang namanya verb stem ketika e dan n ini hilang. Cut. Oh, kata dasar ya. Mhm. Kata dasar. Nah, komnya ini, yang kom ini, inilah yang disebut dengan verb stem. Ya, Hmm. komnya itu disebut dengan verb stem. Berarti kalau joggen, verb stemnya yang mana? Jog. Swimmen, Swim. gehen, reisen. G. Ya, Rice. good. Sekarang kamu udah dapat. Nah, masuk balik ke rumus. Verb stem, GE, jadi GE, tambah verb Mm-mm. stem, tambah T. Mm-mm. Contohnya kata mahan. Oke. Contohnya kata kerja mahan. Di sini kita buat, misalnya kata kerja mahan. Berarti verb stemnya yang mana? Mah. Mah. Ini kan berarti hilang. Kita hapus langsung. Mm-mm. Ikuti rumusnya. Berarti G, di depan G, Ya, tambah verb gemah. stem, tambah Mm-mm. T. Jadilah gemah. Gemah. Dapat? Mm-mm. Mhm. Contohnya lagi misalnya sagen. Verb stemnya yang mana? Sak. G, EN-nya hilang berarti Ge. G Ge. tambah Sak. ta tambah T. Jadilah gemah. Gesak. Sudah? Sama Mm-mm. berlaku untuk arbeiten. Mm-mm. Arbeiten berarti Arbeit. arbeit. Arbeit doang kan sisanya? Mm. Maka G Ge. tambah arbeit tambah et. Arbeitet. Kenapa Kak arbeitet Mm-mm. itu ditambahkan et? Kan cuma ditambah T. Itu Mm-mm. pengecualian. Alasan pengecualiannya apa? Karena kalau cuma ditambah T, ini jadinya double T. Iya. Arbeit, susah bilangnya. Jadi Mm. untuk mempermudah pengucapan ditambahkanlah E. Jadi gearbeitet. Jadi semua Hmm. verb stem yang akhiran T, D, dan N, Iya. maka di tengah Oh. ditambahkan E. Apa Misalnya kata apa lagi? Warten. tuh? Warten. Warten, verb stemnya apa? War. Wart. Ya kan? Berarti War. ujungnya T, ya kan? Mm-mm. Sesuai rumus kita tambahkan G, war, Ten. berarti jadinya tambahkan E. Warte. Warten. Oke? Schön. Oke. Oke, kalau sudah. Itu yang regelmäßig, yang teratur. Zum Beispiel dalam kalimat, ich habe durch den Mund geatmet. Geatmet itu bernafas. Dari kata atmen, tinggallah at, sisa at, Mm-mm. tambah ge tambah at, g tambah atm, jadi Good. tambah e, geatmet. Oke? Atau ich habe dich gewartet. Ich habe 9 Uhr gearbeitet. Kalau menyusun kalimatnya tinggal mudah. Bisa? Ya. Oke. Yang berikutnya, yang akhirannya iren-iren. Oh, Kata kerja beraturan tapi yang ujungnya iren. iya. Zum Beispiel, Studieren. studieren, telefonieren, Deren. diskutieren, Dutieren. presentieren, ya kan? Mm-mm. Kommunizieren. Nah, sama.
Semua yang ujungnya iren, 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 gampang. Kamu tinggal tambahkan aja Bebstam dia tambah T doang. Mm-mm. Makanya studieren, en hilang, sisalah Studier. studier. Diskutieren, en hilang, sisalah diskutier. Komunisieren jadi komunisir. Bisa? Oke. Yang tren bar yang puyeng. Oh iya. Oke. Yang tren bar, prefiksnya tetap ikut, Mm-mm. tambahkan G yang ini, Mm-mm. Tambah tambahkan Bebstamnya, stam. tambahkan T. T. Makanya tadi Oke. Einkaufen jadi Eingekauft. eingekauft. G-nya taruh di tengah-tengah. Mm-mm. Oke. Contohnya mitkommen jadi mitgekommen. Einkaufen jadi eingekauft. Einladen jadi Eingel- Eingelad. hmm? Eingeladet. Eh, sorry. Einladen itu masuknya unregelmäßig, jadi nggak masuk ke sini. Oh. Oke. Oh. Oke, oke. Ini memang tren bar, tapi yang kata kerja beraturan dulu. Lalu yang Hmm. bukan tren bar, yang kata kerja beraturan, tetapi dia bukan tren bar. Contohnya kata kerja apa, Kak? Besuchen. Besuchen itu beraturan, tapi dia bukan tren bar. Rumusnya gampang, prefiks tambah Bebstam tambah T. Besuchen kan? Misalnya besuchen, Hmm. Ke, mau pakai ke lagi. Besuh. besuchen jadinya tinggal sisa besuk Besuh. TH, ya kan? Kamu tinggal Ya. tambahkan T aja, besuk. Hmm. Gestoran jadi gestor. Sudah itu mudah. Ada yang mau kamu tanya dulu di sebelah sini? Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Oke, Ya, ya, ya. sampai situ dulu. Ini Iya. akan aku bagi-bagi karena terlalu malam untuk membahas ini sebenarnya. Mm-mm. Oke, kita masuk lagi ke buku. Ya, sekarang kita latihan dulu. Coba kamu buat contoh dulu eh, yang menggunakan perfect tense. Kamu ketik di chat. Pakai kata Boleh apa aja? pakai sein, boleh pakai haben. Oh, oke. Kamu sudah download Leo kan? Leo. Leo Belum. Dictionary. Aku pakainya yang ini, Kak. Apa namanya? Oh, saya lupa nama aplikasinya. Yang gambar bendera Jerman. Iya, Leo kan itu yang kuning. Oleh yang seperti Oh, seluruh tahu. Kita pakainya yang Leo. Leo ya. Oh, oke, Kak. Saya coba download Leo. Lupa namanya. Bentar. Ih, yang susah ini buat kalimat. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Ini benar gak ya, Kak? Ich bin gestern fün- um 17 Uhr geschwommen. Ya, betul. Oke. Good. Oke, kalau begitu, kalau kamu tidak ada kesulitan, kita coba ke latihan. Hmm. Kakak saya mau nanya, kalau dulu kakak belajar hafalin ini gimana ya? Ada tipsnya nggak kayak mah? Kalau saya hafal ya. Mm-mm. Nah, yang kayak tadi, kalau saya ketemu kata baru, karena dengan cara Mm-mm. seperti Mm-mm. itu nggak berasa kita ngapalin. Misalnya ketemu Mm-mm. kata baru, kamu kan setiap hari pasti baca podcast, baca apa, misalnya ada satu atau dua kata baru, saya tulis, Mm-mm. saya pisahin tuh biasanya buku vocabulary dengan buku grammar. Jadi Mm. vocabulary semua, ketemu kata baru satu, kamu tulis tuh perfectnya apa, bentuk particip suainya apa, bentuk past Mm-mm. tense-nya apa. Nah, itu Jadi konteksnya kalau verb ya kak ya, kata barunya ya. Oke. jadi caranya seperti itu. Jadi misalnya kalau 5 sehari, karena kalau terlalu banyak yang kita hafal, males duluan. Kita males duluan pasti. Tapi kalau misalnya kamu, let's say lah kamu hafal 5 sehari, oh 5 nih, 5 doang. Besok timpa lagi 5, besok timpa lagi 5. Gak berasa, setahun kamu udah dapat berapa kata. Tapi nggak hanya dihafal. Karena kalau cuma dihafal itu cuma, Mm-mm. biasanya kita di sini kalau di Dexpa itu kita suruh anak-anak itu menulis buku diari. Jadi dia masukin tuh kata-kata di buku diari itu. Dia kayak curhat, lalu dia tulis, nanti dia taruh tuh kata-kata itu di kata-kata yang baru itu di dalam buku diari dia. Gramatiknya pun seperti itu, gramatik baru dia taruh tuh di buku supaya dia nggak lupa. Kecuali kita berkomunikasi setiap hari dengan orang Jerman. Itu pun Mm-mm. karena belajar, karena kan kemampuan kita terbatas ya. Jadi ya kita harus cerdik untuk ngepertahanin ini gimana. Kalau saya dulu begitu. Jadi kalau supaya nggak saya nggak kesusahan banget, karena kalau sistem kebut semalam hafal banyak, adatnya Mm-mm. malas 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 duluan yang datang. Ya. Enak duluan ngeliatnya. Oke, kita lanjutkan. Good. Sekarang kamu coba lagi di sini. Yang tadi sisanya kita akan lanjut besok. Oke. Oke, sekarang kita belajar gramatik lain ya. Karena kalau kamu sudah tahu ini, sebenarnya nanti buka Leo Mm-mm. dulu. Saya kasih tahu cara yang paling singkat. Siapa tahu kamu Oke. niat untuk menggunakan cara dihafalin, Mm-mm. kan? Daripada kamu ngapalin yang itu banyak banget, kita aja ngapal yang mana yang Regal Messi, yang mana yang Unregal Messi, itu lebih ribet lagi ngingetnya. Misalnya kamu Mm. nggak harus di download, sebenarnya kamu buka Leo pun di website bisa. Ya. Misalnya kamu ambil kata Essen, klik Essen, lihat yang dia kata kerja. Ini kan Oh, dia gitu nih ya.
Kan dia noun kan? Cari yang dia kerja. Verbs. Ini bentuk preteritum. Ini Oh, essence presence, ini mm-mm. past tense, ini perfect tense. Jadi yang dipakai yang ini. Oke? Atau misalnya kita cari yang kalau Leo semuanya lengkap. Bahkan penggunaannya pun ada. Kalau kamu nggak tahu, misalnya kita klik kata essence, kamu klik di sini, perfectnya semua ada, bahkan dia ditunjukkan apakah dia menggunakan sein atau menggunakan haben. Mm-mm. Preteritumnya jadi apa? Presence-nya dikasih tahu apa? Lengkap. Mm. Oke? Jadi mempermudah kamu. Makanya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kamu mau hafal dengan cara pelan-pelan, tapi pasti ya begitu, esen, oh, komain aja. Preteritumnya gegesen. Gitu. Itu cara Mm-mm. singkatnya. Oke, nanti akan kita tambahkan PR supaya kamu menguasai ini. Mm-mm. Sekarang kita belajar satu tenses lain, tenses sederhana yang harus kamu sudah tahu di Atswan. Di buku tadi saya lihat ada kata Nebenzatz. Sudah pernah dengar kata Nebenzatz? Ja, Hauptsubs Ya, Eh, sekarang saya kita lupa yang anak yang mana. sekarang kita kenalan belum, harusnya belum karena ini di Oh awal. iya, Sekarang kita oke. kenalan dengan yang namanya Nebenzatz. Oke, ketikkan di sini Nebenzatz. Apa sih Kak Nebenzatz? Nebenzatz itu adalah anak kalimat. Oke, dia adalah anak kalimat. Berarti ada induknya dong? Ada. Mm-mm. Hauptsatz yang kamu pelajari selama ini itu induk kalimat. Maksudnya gimana? Ayo kita pelajari. Oke, misalnya Stephanie lernt heute Deutsch. Titik. Ini adalah Hauptsatz. Ini namanya induk kalimat atau disebut dengan Hauptsatz. Ya, Hauptsatz atau disebut HS. Haupt itu maksudnya utama, Mm-mm. Satz kalimat. Jadilah dia induk kalimat. Nah, kalau kita mau menyambungkan ini dengan kalimat, misalnya, kenapa emang Stefani mempelajari bahasa Jerman? Mm-mm. Nah, pasti kita butuh kalimat baru kan? Kita butuh kalimat baru misalnya. Stefani belajar bahasa Jerman karena bulan depan dia akan bekerja di Jerman. Karena dia akan bekerja di Jerman. Position. Berarti kalimatnya harusnya Sie möchte Mm. in Deutschland Arbeit. arbeiten. Ini kalimat yang kedua. Mm. Tapi di Nebensatz kita akan menggunakan konektornya Nebensatz. Namanya while. While itu artinya karena. Nah, Nebensatz ya, Nebensatz syaratnya adalah ketika kita menggunakan Nebensatz,
Kata kerjanya pindah semua, pindah ke belakang. Salah satu penghubung kata Nebenzat itu apa? While. Mm-mm. Jadi while, misalnya pakai koma dulu sebelum while itu koma, while, Mm. lalu ini huruf kecil, while Z, ini kan kata kerja yang dikonjugasi kan? Kita Iya. pindahkan ke belakang. While sie in Deutschland Hmm. arbeitennya tetap mochte. Oh, ini kan juga sih. Dia disebut dengan Nebensatz. Hmm. Bisa? Contoh lain lagi, satu lagi misalnya. Jadi yang ini namanya anak kalimat. Beispiel yang kedua. Misalnya, ich arbeite, ich muss, misalnya ich muss, ich muss neue Auto kaufen. Kalimat, saya harus membeli motor baru, mobil baru. Kenapa kamu harus membeli mobil baru? Karena misalnya, karena aku punya banyak uang. Hmm. Berarti ich habe viel Geld. Pil. Nah, kalau aku mau menyambungkan ini, kita Mm-mm. butuh kata while. Hmm. Nah, jika kita ingin menggunakan while, dia punya Mm-mm. Nebensatz. Ingat, while itu miliknya Nebensatz. Syarat Nebensatz, kata kerjanya pindah Dia ke belakang. ke ujung amida. Berarti kita komakan dulu ini, masukkan while, menjadi huruf Di kecil, lalu habe-nya pindah ke, belakang. Gilgit habe. ya, while Oh. ich will get habe. Sudah? Mm-mm. Ini tetap modal, tetap aja. Karena Hauptsatz itu nggak berubah bentuknya. Induk Mm-mm. kalimat tetaplah induk kalimat, yang berpengaruh adalah Nebensatz, anak Bensins. kalimat. Bisa? Ya. Oke, satu contoh lagi supaya kamu bisa. Saya tidak bekerja hari ini karena hari ini hujan. Ich In will heute nicht arbeite. arbeiten, Komma, weil, I. weil Kayak das Wetter, sorry, das hujan. weil es regnet. Hmm. Atau karena cuaca jelek. Weil das Wetter, harusnya kan, das Wetter is schlecht. Ini kan kalau induk kalimat. Tapi karena ada while berarti das while das Wetter Wetter di schlecht is. Iceland. Bisa? Kan kata kerjanya adalah is. Iya. While das Wetter schlecht is. Mm-mm. Iya. Bisa? Bisa? Coba Steph, kamu buat kalimat satu. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oke, Kak, saya udah coba. Cuman gimana ya? Ini saya nggak bisa buat umlaut di Oke, nggak apa-apa. koma spet spet deh, spet nah house. Komma, E-commerce, spet nah house. Spetnahauser. Ya, Iya, itu. meeting Tapi haben. salah. Oh, salah ya. Kenapa salah? Ehm, eh, Posisinya sudah betul. Di situ ada kesalahan. hmm, Posisinya sudah benar. Tapi ada yang salah. Coba Stephanie analisa apa yang. eh, Ih, kamu kan pakai ih. Ih, hmm. Oh ya, habe. ih, ih, aku sayangku. Oke, oke, oke. Konjugasi ya. Good. E-commerce, Spetnahauser. Iya. Weil ich Hmm. Hast du verstanden? Mhm. Hast du Frage? Hier, für Nebensätze? Hmm. Cukup. Lain. Kita Ya. coba latihan dulu ya sebentar. Mm-mm. Ini Nebensatz part 1. Nanti ada part-part berikutnya. Tadi saya bisa minta yang catatan kakak itu tadi. Boleh dong. Oke. Boleh banget. Ini network aja ya.
dijodohkan dan diberi alasan. Oh, listen, let it. Hmm, late ini, laden ini maksudnya mengundang ya? Betul. Oh, Kan oke. Einladen. Oh, Einladen. Oh iya, Einladen. Oke. Ya. Hmm, 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 Number 12, si Ryan Ingerton. Yang mana nih? Hmm, hmm, hmm.
Ini saya jawab dulu hurufnya ya, kayak. Misalkan satu. Langsung aja. Oh, langsung aja. Oh, langsung aja kalimat ya. Oke. eh yang number eins, oh number eins udah ada ya. Number zwei. Saya baca dulu yang number eins, Kak. Atau Mhm. langsung baca dulu. Oke. Lisa let ihre Freunde ein. F while she Geburtstag hat. Mhm. Oke, number zwei. She feiern im Garten while while dort while uh, while dort Philip as Philplatz uh, Gip. Betul. Ya, Gip. Oke. While dort es viel Give Platz. Betul, Pets. betul. Baik. Oke, nomor 3. Jan kommt mit dem Fahrrad while D while sein Auto kaputt ist. Richtig. Very good. Oke, nomor 4. Mona hat ein Buch gekauft while Lisa gern liest. Mhm. Liest ya. Oke. Nomor 5 oh ya, Tarik kan nicht kommen, weil, weil C, weil er, er muss arbeitet. Eh, ya, while, Jawabannya eh, betul, tapi posisi posisinya. while While er arbeitet muss. betul. While arbeiten. Ini kan Oh, posisi normal kan? oh Modal iya, verbnya nomor 2. iya. Nah, Oh iya. berarti kalau jadi modal, sorry, berarti kalau jadi Nebenzats, Mm-mm. kata kerja yang dikonjugasi, modalnya yang harus pindah ke Modal. Oke. ujung, paling ujung. Jadi yang memang kan modal sudah kata kerja modal, Mm-mm. Mm-mm. andaben lalu kata kerja bentuk satu di ujung kan. Nah Mm-mm. sekarang kamu tidak mengubah apapun kecuali modalnya doang yang kamu pindahkan ke paling ujung lagi. Hmm. Berarti kata kerja kayak arbeitennya tetap normal aja ya. Iya. Oke, coba pindah tempat. Oke. Baik. Lalu Oke, nomor 6. Lisa's Eltern sind nicht da, weil sie nach Italien gefahren sind. good, perfect. Oke, Tuh, dan ada lagi ke... yang ingin kamu tanya? Hmm, Bisa. ya, ya cukup. Cukup ya. Sekarang kita lanjut lagi ke teks. Mendengarkannya nanti aja karena terlalu malam. Mm-mm. Kakak Benar, di mana nih posisinya? di Sorry. Lombok. Oh, berarti lebih, 1 jam lebih iya, awal. lebih 1 jam. Oke. Oke, kita baca punya si Yulia. Und Iya, was machst und was hast du gemacht? Coba list bitte vor. Coba Yulia und Jonas. oke, Yulia. Das letzte war spannend. Es ist viel passiert. Ich habe meine Ausbildung zur Augenoptikerin beendet. Im Juni habe ich meine Prüfungen geschrieben. Ich habe sehr viel gelernt. Das war natürlich stressig. Zum Glück habe ich gute Noten bekommen.
Dann bin ich mit einer Freundin nach Spanien geflogen. Lily hat früher dort gelebt und spricht perfekt Spanisch. Wir haben ein Auto gemietet und sind 3 Wochen lang durch das Land gefahren. Wir haben auch Lillys Freunde in Madrid besucht. Im August hat meine Schwester geheiratet und ich habe mit ihr zusammen das Fest organisiert. Das war viel Arbeit, das war viel Arbeit, aber die Hochzeit war wirklich romantisch. Viele Freunde und Verwandte sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. Okay, Jonas, ich bin letztes Jahr umgezogen, wohne jetzt in Zürich und studiere Biologie. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden, aber ich habe immer weiter gesucht und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. Das hat mir gleich gefallen. Meine Freundin ist dann auch nach Zürich gekommen. Sie studiert Mathematik. Hm, Vorher hat sie in Bern gewohnt, aber jetzt leben wir zusammen. Für 2 Leute ist die Wohnung etwas klein, aber es geht. Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Das ist toll und ich habe jetzt ein neues Hobby. Ich spiele Tennis, ich habe an einem Kurs teilgenommen und es macht wirklich Spaß. Vielleicht eh, boleh tolong di scroll kan kayaknya. Oke, dan ke Vielleicht melde ich mich bald in einem Verein an. Mhm. Oke. Ada yang kamu tidak tahu? Eh, Boleh coba dari yang Yulia ya. Let's Bedanya let's sama let's terus tuh apa yang bikin beda ya? Good tuh, Mak. Oke. Let's tuh Ya, let's sama terus. seperti Nathan tadi, ini kan adjektif kata sifat kan, Mm-mm. yang artinya terakhir. Nanti kita akan belajar deklinasi kata sifat. Deklinasi. Sama seperti noise, auto, noise, heavy, noise, Oh, anti, itu nanti di bab 3. oh oke. Oke, Deklinasi. Ya. ada lagi? Hmm, ya, span. Saya lupa, saya belum tahu span. Fun itu menikmati. Span menikmati. Itu sama dengan share, sama dengan reclaim. Apa itu? Penting ya. Nih, share, du bist sehr schön. Oh, schön, gut. Du bist Ah, sehr schön. Sehr, really itu sangat. oh, Sehr-nya. wirklich. Oh, oke. Dan ada Sang. sehr, ada really. Mm, Oh ya, sehr wirklich. Oke. Terus. Hmm, B, B, B ended itu selesai kah? Betul.
berakhir. berakhir ya. Nah, ini banyak banget yang Uh-uh. partisip suai. Geschrieben dari kata Scriben. betul. Schreiben To learn. dari kata Learn. apa Das. lagi? Bekommen. Dari Bekommen, bekommen. memperoleh, Memperoleh. Bekommen. mendapatkan. Hmm. Geflogen. Oh, tadi ya terbang ya. Hmm, Geflogen. Oh, geheiratet geheiratet im dari kata August. heiraten. Heiraten itu Heiraten itu menikah. oh, heiraten menikah. Oke. Heiraten menikah, Mm-mm. geheiratet telah menikah. Menikah. Oke. Sama kayak organisier dari kata organisieren. Indonesia. Organisieren mengorganisir, Indonesia. organisir telah Indonesia. selesai diorganisir. Hochzeit. Saya bagi Outside wedding, apa? Sorry Kak, apa? wedding, Bibi. pernikahan, pestanya. Oh, oke. Wedding. Very clear. Verwandte. Wante Verwandte. itu keluarga, family. Oke. Ya. Kerabat, nah kerabat yang paling. Oke. Ini sebenarnya cukup yang Yulia sudah paham. Jadi yang Yonas. Oh nih Kak. Gezogen. Dari kata umziehen. Apa itu umziehen? Saya belum tahu arti Jadi ketika dia menjadi presence, umziehen, trend ujian. bar, trend barnya menjadi partisip suainya, perfectnya menjadi umgezogen, pindahan. Gezogen. Pindah. Muncul. Menulis. Ang. Angefangen. Angefangen. Dari kata Ang. anfangen. Fangen. Anfangen apa? Dengan Anfangen sama dengan beginnen. memulai ya. Ya, Eh, betul. hmm, hmm, hmm. Hmm, ini. Hmm, what waiter gesuh. Weiter besuh itu mencari tahu lebih lanjut. Dari kata weiter suhen. Oh, Kayak mencek. ini boleh lanjut ya. Terus, two nice. Oke, oke sih. Oh, tile yang terakhir agak di akhir tile genomen. Dari kata Habe Thailand. teilnehmen. Hmm, Berarti Sipasi. ya berpartisipasi. Oh, teilnehmen.
Tan- hmm, Desno, Gimana Melde? Ih, Melde, Melde. Melde itu memberitahu, mengabari, berikan kabar. Hmm, Melde dich mich. Melde di, Melde ih, nih. Ku kabari Hmm, nanti ya. oh, mich bald in einem Verein Verein an itu klub. 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 Mhm. Ah, klub Ya. ya, udah. An, an Verein ya, Kak. Kok ada aneh, saya lupa. Itu dari Anmelden. Oh, Anel, oh iya, Anel. Oke. Tadi itu apa? Tadi mengabari. Mhm. Oke. Nah, kalau Anmelden, Melden nih. Kalau Anmelden itu adalah Oh, kan ya. mendaftar. Tapi mendaftar. Tapi kalau melde dich itu mengabari, melde doang. Tapi kalau unmelden mendaftarkan, Oh, berarti kalau di konteks kalimat ini dia unmelded. mendaftarkan, daftarkan Hmm. nanti ke dalam sebuah klub. Kan gitu. Hmm. Saya Oh. telah mengikuti atau Mm-mm. berpartisipasi dalam sebuah kursus Terus. dan sangat menyukainya. Mungkin Mm-mm. nanti saya akan mendaftar di Mendaftar. sebuah klub. Oke. Ya. Kapan kita nggak tahu. Sekarang coba kamu jawab pertanyaan yang di atasnya. Oke. Tema apa yang cocok untuk kedua cerita ini? Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Yang cocok ya. Eh, hmm, hmm. 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 Allein in der Stadt yang D. Apa temanya? D. Allein in der Stadt. Nih, Nah ini ya. cerita Yulia yang pas apa? Hmm, hmm, in. Oke, sekarang coba coba saya mau tahu dong Stefani Ya. ceritakan dalam bahasa of Indonesia apa yang dikatakan oleh Yulia. eh, dia memiliki apa namanya? di- Nikmati masa-masa. Oh, aku masih belum dapat ininya sih Kak. Meaningnya. Oke, coba kita translitkan satu persatu ya. Iya, keren. Das letzte Jahr war echt entspannend. Maksudnya apa berarti? Tahun
saya sangat menikmati tahun ini. tahun lalu. What Itu tahun let's, oh, itu tahun lalu. lalu sangat menyenangkan, Sengkan. sangat Oh, oke. menikmati gitu. Ya, ya, Es ya. ist viel passiert. Ada banyak yang sudah dilewati, Banyak yang sudah terjadi. terjadi. Mhm. Ich Ich habe habe, meine Ausbildung zur Augenapothekerin beendet. oke, saya sudah menyelesaikan Mhm. Ausbildung Mhm. Apoteker. Oh, Ya, oh ya, sebagai sebagai Augenoptikerin. Augen itu organ of mata, di omat, dia telah menyelesaikan Ausbildung di bagian optik optik mata. mata. Oh iya, oke. Im Juni habe ich meine Prüfung geschrieben. Di bulan Juni, saya memiliki ujian tertulis di bulan Juni. Mhm. Saya telah eh menyelesaikan ujian tertulis di Tulis bulan bulan Juni. Juni. Ich Iya, habe sehr apa viel sih? gelernt. Saya sudah mempelajari banyak Gut. hal, Es war natürlich stressig. dan sangat-sangat melelahkan. Itu sangat Mhm. Es war melelahkan. wirklich Stress. Zum Glück habe ich gute Noten bekommen. eh Ku ternotot dari buku. Oh, bagusnya ya saya kan nilai yang baik. Mhm. Ku ternotot, oke ya, Pokoknya yang saya memperoleh nilai baik. baik. Dann Boleh bin nih. ich mit meiner Freundin nach Spanien geflogen. Dan eh, kemudian Mhm. hmm, saya terbang Mhm. ke Spanyol bersama teman saya. Sehr gut. Lili hat früher dort gelebt und Spanisch perfekt. Lili yang dilihat. Lili memfrurer, Früher frurer, itu dulu. Dulu, zaman dulu sebelumnya. oh, Lili dulu tinggal Mhm. dan sangat fasih berbicara Spanyol. Dort. Jadi dulu Lili tinggal di sana. Di sana Oh, maksudnya di mana? Di di Spain. Spanyol. Oh, oke. Dan Dulu tinggal di Spanyol dan dan perfect apa sih? Berbicara mhm. bahasa Spanyol dengan sempurna. Ya, Ya, betul. oke. Wir haben ein Auto gemietet. Oh iya, committed. Dari kata mieten. Mitten. Lupa Weißt du, kata. was mieten ist? Mieten itu menyewa. Menyewa, oh ya, menyewa. Mitten, ya, menyewa. Wir haben Auto. Kita menyewa sebuah mobil dan menyewa das Land gefahren. Wuhan Langdur. Selama 3 minggu di sana ya. Duih itu melalui. Duh, Durih. Oh, em, kita, kak, kita, hari gimana? 3 minggu lamanya 3 minggu lamanya. berkendara melalui negara. Jadi mengelilingi negara. Oh, oke. 3 minggu lamanya mengelilingi negara di sana ya. Hmm? Oke. Lalu wir haben auch Lili Freunde in Madrid besucht. Kita mengunjungi juga teman Lili di Madrid.
Lalu im August hat meine Schwester geheiratet. Tadi geheiratet. Belum ingat menikah. Oh ya. eh di bulan Agustus, keluarga saudara perempuan saya menikah dan dan saya dengan dia bersama-sama mengorganisir bersama ya. Saya dan dia mengorganisir acaranya bersama. Lalu das war viel Arbeit. Ada banyak pekerjaan, tapi eh, acara pernikahannya sangat romantis. Terakhir, viele Freunde und Verwandte. Banyak teman dan kerabat atau famili datang dan kita merayakannya bersama. Oke. Betul. Oke, kira-kira Oke. tema mana yang pas? C. Prüfung Urlaub und ein Fest. Ya, setelah paham Hmm. teksnya mudah kan? Iya. Oke, lanjut. Oke. Oke, saya coba kayak tadi lagi ya kayak Mhm. per, per ini dulu per kalimat ya. eh Ich bin letztes tahun saya pindah tahun lalu. Sekarang saya tinggal di Zurich dan belajar studi sekolah sorry, mempelajari biologi. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. Saya memulai belajar herbal. Nih, Herbs itu Saya- Udah salah, salah, salah. Musim, Kak. Musim herbs gugur. Mhm. Sorry, 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 sorry. Saya mulai mulai kul, Iya, kuliah kuliah. perkuliahan berkuliah saya di musim gugur. Mhm. Immersion. Oke. Kedua, cuers, sorry guys, Herbs cuers, pertama-tama. Hmm. cuers, oh pertama-tama, cuers, pertama-tama saya tidak menemukan tempat tinggal, Good. tapi tetapi saya selalu mencari info lebih lanjut Ya. dan sekarang saya memiliki sebuah apartemen di kota, Mhm. sentrum kota ya. Betul, di pusat Oke, kota. pusat kota. Eh, Das hat mir gleich gefallen. Gefallen. Kalian apa? Tuh, Maaf, hmm? suka. Suka. Oh ya, gefällt, gefallen. Oke. Ah, saya sangat suka Mhm. dengan tempatnya. Meine Freundin ist dann auch natürlich gekommen. Teman-teman saya kemudian, Nih, meine Freundin. oh pacar saya, Mhm. kemudian datang juga ke Zurich, Mhm. ya, dia s- belajar matematika Mhm. for her. Vorher dan früher itu hampir sama tapi beda. Kalau vorher sebelumnya, kalau früher dulu, Oh, baru saya jawab. vorher itu sama kayak before,
Oke, oke. Sebelumnya dia tinggal di Bern, tetapi sekarang kita tinggal bersama. Für zwei Leute ist die Wohnung etwas zwei Leute, zwei Leute. Untuk gimana ya, Kak? Hmm, aku agak susah menerka. Für zwei Leute. Untuk dua orang, tempat tinggalnya kecil, Terlalu kecil. terlalu kecil. Etwas klein, aber es geht. Tetapi es geht. Dia itu tetap bisa dipaksa-paksa. Oh, tapi masih bisa ya. Tidak masih. Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Kita eh, sangat aktif untuk mengenal satu sama lain. Mhm. Das ist Nein. eh, Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute. Viele Leute bukan mereka, oh, tapi banyak orang. banyak orang, kenalan dengan banyak orang. Oh, Maksudnya mereka sangat aktif dan heeh. berkenalan dengan banyak orang. Oh, oke, gitu. Kita sangat aktif dan sangat banyak berkenalan dengan orang. Das ist itu keren ya. Und ich habe jetzt einen neues Hobby dan sekarang kita punya hobi baru. Saya bermain tenis. Saya saya berpartisipasi dalam sebuah kursus NS Mah Weekly Space dan itu sangat menyenangkan. Gitu. Nilai melde ich mit Badan. Mungkin saya akan mungkin saya akan segera Hmm. mendaftar kursus tersebut dan Daftar ke sebuah klub. mendaftar ke Welches sebuah Thema? Mhm. klub. Welches Oke. Thema passt zu Jonas Geschichte? Leben und Studieren in Zurich. Ya, B. mudah ya. Sekarang Ya, udah bisa. Oke, oke. coba kamu kerjakan sebentar yang ini, sisa waktu 10 menit. Oh ya, ya. Yang berhubungan tadi dengan Jonas, tetapi menggunakan while. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ini saya langsung jawab dulu, Kak. Bisa saya langsung jawab aja atau? Langsung jawab aja. Oke, oke. Nomor cuarai. Warum geht's du nicht mit uns ins Kino? Eh, weil Mhm. ich keine Lust habe. Ya, Weil ich keine Lust habe. Keine Lust habe. Oke, nomor 3. Warum hast du so viel Kuchen gekauft? Kenapa? Weil meine Freunde einladen wollen. while I Oh ya, weil ich meine Freunde
dong. Well, meine Freunde, Wollen, ein, model verben wollen, suka. oh, wi- will, Ya, will. Oh will. ya, salah. Oke. Will, wollen. Lanjut. Oke, oke. Warum bist du so müde? Weil ich nicht gut geschlafen habe. Ya, weil ich Nicht gut hm, geschlafen habe. Geschlafen habe. Warum hast du heute keine Zeit? Weil ich eine Präsentation, Präsentation, Präs- eine Präsentation vorbereiten muss, muss, vorbereiten. bereiten muss. Bisa? Bisa. Oke, kalau ini kayaknya kamu nggak ada kesulitan deh. Iya. Kak, saya mau nanya, kakak bisa nulis umlaut itu pakai apa ya? Karena settingan handphonenya, settingan MacBook Oh, ini pakai oh, bahasa Jerman. Jadi oh. kamu ubah dulu settingan MacBook kamu ke bahasa Jerman, bahasa komputernya, Mm-mm. bahasa komputer atau bahasa handphonenya Itu bahasa ganti jadi Jerman. bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Di Oh, handphone pun seperti itu. oh iya Jadi berarti. ketika kamu ubah bahasa kamu, bahasa handphone itu jadi bahasa Mm-mm. Inggris atau Jerman, dia pasti bisa. Oh, baru ada umlautnya. Oke. Lanjut, coba yang ini. Nah, ini digabung. Nah, sekarang kamu disuruh memilih mana yang menggunakan then, mana yang menggunakan while. Oh, Then dan sudah pernah dipelajari karena juga artinya, iya. tetapi cara penggunaannya berbeda. Coba, saya beri waktu 10 menit. Oh, gehen wir heute schwimmen oder ist ich muss gern ins Kino. Weil Nummer eins, weil ich endlich sehen will. Apa ya bedanya dengan will? Kalau While, will, kalau while, while kata kerjanya tadi di mana? di belakang. Hmm. Kalau then, kan dia punya Hauptzat. Berarti kata kerjanya di The, posisi the Y, posisi dua. posisi dua. Oh, Karena dia milik kalimat biasa kan, dia milik induk kalimat. then. Oh, oke. Eh, ya, yang nomor eins, while. Nomor dua, nomor dua. Nomor Weh, lain, itu apa ya, Kak? Y. Weh. Weh itu, sorry, Kak. Nah, yang nomor dua ini mindful to total V itu artinya apa ya? Tutweh, Tut, apa tutweh? weh, Sakit, sama dengan weh, Smedsen. weh. Oh, sangat sakit tuh total V. Oke. Hmm, Schmerzenkrank. Oke. Ikan nih, tansan. Oke. Nomor cuai. Eh, Den. Mhm. Nah, nomor cuai. Nakut dan gehen wir ins Cafe belum. Nomor cuai dan juga. Dan da ist der Kuchen gut. Mhm. Oke. Nomor 4. Ikan aber erst 7.
Hmm, dan juga den ich muss bis halb sieben arbeiten. Mhm. Oke, kein Problem. Hmm, Nummer 5, weil, Mhm. weil es heute so warm ist. Mhm. Okay, dann fahren wir zum See. Zum See. Zum See. Äh, denn das Mhm. Schwimmbad ist am Abend schon geschlossen. Good, betul semua. Mas Dufraga, ada yang kamu tidak paham di situ? Hmm, paham tak semuanya? Udah paham. Oke, good. Berarti kalau dan ini normal ya kayak kalimatnya ya. Iya, karena dia konektor dengan Hauptsatz. Jadi Hmm, kata kerja induk kalimat. Oke, PR kamu nanti yang ini satu, tandain dulu. satu D. Hmm, itu aja D dan yang tadi ini. Kamu bisa belajar sendiri. Yang ini. Yang tadi kita pelajari perfect tense halaman 9, hubung Mm-mm. bu, hubung bu, 9, D, D. und C. Oh, Ah, ini. terus. Oh, C-nya belum. C-nya belum aku ajarin, nggak usah. Oh, Ini aja. 8. 8B, oke. 8B, lalu Hmm. point D, Mhm. Kemudian nanti terus lagi Kak. point D, dan yang terakhir tadi Halamannya tadi saya belum lihat. Ini ya belum 12 ya. Wolf D. 12D. Udah itu aja. Hast du noch Frage? Ah, nein. Alles klar? Ya, ya, Saya tutup ya. ya. Okay, Danke. ich danke dir für heute. Ich Ya. wünsche einen schönen Tag noch. Wir Mhm. treffen uns am Samstag ya. Freitag Kak. Baik. Oh iya, Freitag. Tumor, ya besok. Ya, Hmm, Kak, sorry mau tanya, kalau misalnya minggu depan, kayak saya Selasa nggak bisa. Bisa Kak diganti di hari lain Selasanya? paling Senin gitu Kak. Senin bisa. Senin bisa ya di jamnya sama aja juga nggak Saya apa-apa hanya jam. bisa di jam yang sama karena jam Mm-mm. sebelum kamu ada kelas B1 dan A1. Oh, oke. Oke. Kalau mau Deh. pagi ya tuh pagi. Bukan pagi, nggak pagi, saya di offline siang sih Oh, paling. Siang paling bisa jam 2. apa saya juga bisa yang malam Kak. Oke, Berarti saja dah. ya. Ya, Vielen Dank für heute. Ich wünsche einen iya. schönen Tag noch. Wir treffen Mhm. uns morgen. Auf Ya, Wiedersehen. mungkin. Tschüss. Oke, auf Wiedersehen dan ke Ja. eh, eh,